di kembali lagi di channel saya TOFA ini. Jadi di video kali ini unboxing ini sebuah paket. Ini saya beli tuh iPhone 11 Pro Max ya. Jadi saya beli iPhone 11 Pro Max di Shopee. Ini dia barangnya sudah sampai. Menarik kita buka iPhone 11 Pro Max. Ini harganya bagus ya. Kira-kira bagaimana sih dalamnya? Ini mari kita buka. Penasaran. Ini handphonenya. You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. Guys, Hold me close till I get up. Time is barely on our side.